Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference 16 Juli tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference of Juli 16th of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 16 Juli tahun 2032, materi kuliah e-teleconference, eksistensi koordinator Biro Tanggap Darurat Malaria, Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maneng Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 270 bulan Juni tahun 2032, Saturday, 16th of Juli 2032, Public Lecture Material e-Teleconference, Existence of the Coordinator of the Bureau of the Emergency Response of Malaria, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide. Is concerned and tactics intelligence of Maneng Natal contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 270 of Juni 2032. Koordinator Biro Tanggap Darurat Malaria, Divisi Tanggap Darurat Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan, Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik. Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi.
The Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Coordinator of the Bureau of the Emergency Response of Malaria, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development, Studies in the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy, Development, and the Department of Management, and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by Understanding the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 2 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Syarat-syarat umum kontrak, General Terms of Contract. Syarat-syarat umum kontrak, General Terms of Contract. Hak dan kewajiban penyedia, rights and obligations of providers. Hak dan kewajiban penyedia, hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak, meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pejabat pembuat komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik. Kepada pejabat pembuat komitmen, melaksanakan, menyelesaikan, dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal, pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen. Maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat pembuat komitmen. Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan, kerja konstruksi dan proses produksi, melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan, pengawas pekerjaan dalam kontrak ini, hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di syarat-syarat khusus kontrak, provider rights and obligations, unit rights and obligations that must be carried out by the provider in implementing the contract include receive payment for the execution of work in accordance with the price, and conditions set out in the contract, request facilities in the form of facilities and infrastructure from the commitment making. Officials for the smooth implementation of work in accordance with the provision of the contract, report on the implementation of work,
prodigally to the commitment making officer, carry out, complete, and submit work in accordance with the schedule of implementation of the work and the provisions established in the contract. Carry out and complete work carefully, accurately, and responsibly by providing labor, materials, equipment, transportation to or from the field, and all permanent and temporary work needed for the implementation, completion, and repair of work specified in the contract. Provide information needed for inspection of the implementation carried out by the commitment making officer. Take adequate steps in order to provide protection to everyone who is in the workplace and the community and the surrounding environment related to the transfer of raw materials, the use of equipment of construction, work and correction processes. Carry out all order of work inspector in accordance with the authority of the work supervisor in this contract. Authorized and obligation arising from the scope of work are determined in the special condition for contract, penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Use of contract and information documents. Providers may not use and inform contract document or other documents relating to the contract for the benefit of other parties, for example, technical specifications and or drawings, as well as other information relating to the contract, except with written permission from the commitment-making officer. In accordance with the statutory provisions, hak kekayaan intelektual, penyedia wajib melindungi pejabat pembuat komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh penyedia. Intellectual property rights. Provider must protect the commitment-making officials from all demands or claims from third parties caused by the use of or violation of intellectual property rights by the provider. Penanggungan risiko, risk management. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas pejabat pembuat komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses, pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap pejabat pembuat komitmen beserta instansinya, kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat pejabat pembuat komitmen sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, subpenyedia jika ada, dan tenaga kerja konstruksi. Cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi, kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit, atau kematian pihak ketiga. The provider is obliged to protect, release, and bear without limit the commitment making officer. And its institutions on all forms of claims, responsibilities, obligations, losses, deprivation, fines, acquisition, all lawsuits, legal proceedings, and fees imposed on the commitment-making officer and their institution, except the losses underlying the claim due to the gross error or negligence of the commitment-making officer in connection with claims arising from the following matters as from work start date until the final job submission date, loss or damage to equipment and property of the provider. So, provider if existing and construction workforce, bodily injury, illness or death of a construction workforce. Loss or damage to property, bodily injury, illness, or death of a third party. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan, dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan, atau kelalaian pejabat pembuat komitmen. As from the work start date to the final job submission date, or risks of loss or damage to the result of this work, materials and equipment constitutes the risk of the provider except for the loss or damage caused by an error or negligence of the commitment making officer. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Insurance coverage held by the provider does not limit liability under this article. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia, loss or damage to work products or materials that are integrated with the work result from the starting date of work to the final job submission date must be replaced or repaired by the provider at his own expense if the loss or damage occur as a result of the provider's action or omissions. Perlindungan tenaga kerja, labor protection. Penyedia dan subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan tenaga kerja konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. The provider and subprovider are obliged at their own expense to include their construction, workers in the program of the Social Security Organizing Agency as stipulated in the legislation. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan tenaga kerja konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Penyedia beserta tenaga kerja konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut. The provider is obliged to comply with and instruct the construction workforce to comply with workplace safety regulation during the execution of the work. The provider and his construction workers are considered to have read and understood the safety regulations. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerja konstruksinya, termasuk tenaga kerja konstruksi subpenyedia jika ada perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. The provider is obliged to provide to each of his construction workers, including the subprovider construction workers, if any, appropriate and adequate safety equipment, tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku. Penyedia wajib melaporkan kepada pejabat pembuat komitmen mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini dalam waktu 24 jam setelah kejadian. Without reducing the obligation of the provider to report an accident based on applicable law, the provider must report the commitment making officer. Regarding any accidents arising in connection with the implementation of this contract within 24 hours after the incident. Pemeliharaan lingkungan. Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di
dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan kontrak. Ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, environmental maintenance. The provider is obliged to take adequate steps to protect the environment both inside and outside the workplace and limit environmental disturbances. To third parties and their assets in connection with the implementation of this contract in accordance with the provision of laws on regulation governing environmental management, asuransi, insurance. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak surat perintah mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan untuk barang, yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat, kecelakaan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. Provider are required to provide insurance from the worksite order to the final job delivery date for goods that have a high risk of accidents in carrying out work for all risks of accidents, accidental, damage, loss, and other unexpected risk. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. Provider must provide insurance for third parties as a result of accidents at work sites. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak. The amount of insurance has been calculated in the offer and is included in the contract price. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pejabat pembuat komitmen atau pengawas pekerjaan. Action of provider requiring approval of the commitment-making officials or occupational supervisors. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pejabat pembuat komitmen sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam lampiran A, syarat-syarat khusus kontrak. Menunjuk personel manajerial yang namanya tidak tercantum dalam lampiran A, syarat-syarat khusus kontrak. Mengubah atau memutakhirkan rencana mutu pekerjaan konstruksi dan rencana keselamatan konstruksi. Tindakan lain yang diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. The provider is obliged to obtain prior written approval of
The commitment making officer before carrying out the following actions subcontract a portion of work in Annex A of contract specific terms. Appoint manager of personnel whose names are not listed in Annex A of contract specific conditions. Change or update the construction work quality plan and construction safety plan. Other actions stipulated in the contract specific terms. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut. Melaksanakan setiap tahapan pekerjaan, berdasarkan rencana kerja dan metode kerja, mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi. Mengubah personel manajerial dan atau peralatan utama, tindakan lain yang diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. The provider is obliged to obtain further written approval from the supervisor work before taking the following actions. Carry out a stage of work based on work plans and work methods. Change the terms and conditions of the insurance policy. Change managerial personnel and or main equipment. Other actions stipulated in the contract specific terms. Laporan hasil pekerjaan, job result reports, pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. Job inspection is carried out during the implementation of the contract to determine the volume of work or activities that have been carried out for payment of work result, the result of the examination of work, outlined in the progress report of work result untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian for the purpose of controlling and supervising the implementation of work, all activities of work, activities in the location of work are recorded in the diary as material for daily work reports containing plans and realization of daily work. Laporan harian berisi jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan. Penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya, jenis, jumlah, dan kondisi peralatan.
Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan, keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan peristiwa alam lainnya, yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Daily reports contains the type and quantity of material at the job site, placement of construction worker for each type of task, type, quantity, and condition of equipment, the type and quantity of work carried out, weather condition including rain, floods on other natural events that affect the smooth running of work, and other records relating to the execution of work. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. The weekly report consists of a summary of the daily report and contains the result of the cycle. Progress of the work in a 1-week period, as well as important things that need to be highlighted. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 bulan. Serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. The monthly report consists of a summary of the weekly report and contains the result of the physical progress of the work in a period of 1 month, as well as important things that need to be highlighted. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pejabat pembuat komitmen dan penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan. To record the activities of carrying out construction work, the commitment. Making official and further make documentation, photographs, and video of the implementation of work at work location as needed. Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh pengawas pekerjaan, dan disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Pihak pejabat pembuat komitmen report on the result of work are made by the provider inspected by the work supervisor and approved by the commitment making officer, party of the commitment making officer. Kepemilikan dokumen, semua rancangan gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain, serta peranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia, berdasarkan kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik pejabat pembuat komitmen, penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian. Atau akhir masa kontrak, berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada pejabat pembuat komitmen.
Penyedia dapat menyimpan satu buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan jika ada. Mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas, di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Ownership of documents, all designs, drawings, specification, designs, reports, and other documents, as well as software preferred by the provider under this contract are entirely the property of the commitment making official, provider no later than at the time of termination or discontinuation or the end of the contract period is obliged to submit all documents and software along with the detailed list to the commitment making officer. The provider can store one copy of each document and software. Restrictions, if any, regarding the use of the documents and software mentioned above are set forth in the contract specific terms. Kerjasama antara penyedia dan subpenyedia, cooperation between the provider and the subprovider. Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada penyedia spesialis dan atau pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada penyedia usaha kecil. The provider may only subcontract part of the main work to the specialist. Provider and or work not the main job to the small business provider. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut. The provider is still responsible for the subcontracted part of the work. Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan. Subprovider are prohibited from transferring or subcontracting work apabila penyedia yang ditunjuk merupakan penyedia usaha kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. If the designated provider is a small business provider, then the work must be carried out by the designated provider himself and prohibited from being transferred or subcontracted to other parties. Penyedia usaha non kecil yang melakukan kerjasama dengan subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan apabila ada yang dituangkan dalam lampiran A syarat-syarat khusus kontrak. Non-small business provider cooperating with subprovider may only carry out in accordance with the list of subcontracted parts of work, if any, as outlined in Appendix A of Contract Specific Term, lampiran A syarat-syarat khusus kontrak, daftar pekerjaan yang
Disubkontrakkan dan subpenyedia tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari pejabat pembuat komitmen. Dan dituangkan dalam adendum kontrak. Appendix A of contract specific term list of jobs subcontracted and subprovider may not be changed except with written approval from the commitment making officer and set forth in the contract addendum. Pelaksanaan kerjasama antara penyedia dan subpenyedia diawasi oleh pengawas pekerjaan dan penyedia melaporkan secara periodik kepada pejabat pembuat komitmen. The implementation of the cooperation between the provider and the subprovider is supervised by the work supervisor, and the provider reports periodically to the commitment making officer. Apabila penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 57.4 atau 57.5, maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut if the provider violates the provision stipulated in Article 57.4 or 57.5, it will be subject to a fine for the subcontracted work. Penyedia lain, penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia lain jika ada, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, pejabat pembuat komitmen dapat memberikan jadwal kerja penyedia lain di lokasi kerja, other providers. The provider is obliged to work together and use the work location including access routes together with other provider if any and other parties interested in the work location. If deemed necessary, the commitment making officer can provide another provider's work schedule at the work location. Alih pengalaman keahlian dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas 50 miliar rupiah, penyedia diwajibkan memberikan alih pengalaman keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik magang sesuai dengan jumlah yang disepakati pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Experience, expertise transfer in the case of implementing a construction work package. With a budget selling value of more than 50 billion rupiahs, the profile is required to provide construction experience, expertise. Transfer through a practical work system internship in the accordance with the agreed amount at the preparation meeting of appointment of providers. Pembayaran denda. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wan prestasi atau cedera janji. Terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini, pejabat pembuat komitmen mengenakan denda dengan memotong angsuran,
Pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. Payment of fines. The provider is obliged to pay financial sanction in the form of fines as a result of default of or breach of contract for the obligation of the provider in this contract. The commitment-making officer imposes a fine by deducting the installment payment of the provider work performance. Payment of fines does not reduce the contractual responsibility of the provider. Jaminan, guarantee. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari pejabat pembuat komitmen. Atau pihak yang diberi kuasa oleh pejabat pembuat komitmen diterima collateral used in the implementation of this contract can be a bank guarantee or surety bond. Guarantees are unconditional, easily liquidated, and must be disbursed by the guarantee. Issue no later than 14 working days after the disbursement order from the commitment-making officer or the party authorized by the commitment-making officer is received. Penerbit jaminan selain bank umum harus telah ditetapkan mendapat rekomendasi dari otoritas jasa keuangan. Guarantee issuer other than commercial banks must have been determined received a recommendation from the Financial Services Authority. Penggunaan jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan sebagai berikut. Paket pekerjaan sampai dengan Rp10 miliar dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian, suretyship, paket pekerjaan di atas Rp10 miliar dapat diterbitkan oleh bank umum atau konsorsium perusahaan asuransi umum, konsorsium lembaga penjaminan, konsorsium perusahaan penjaminan yang
mempunyai program asuransi kerugian, suretyship, use of the implementation guarantee, advance payment guarantee, and maintenance guarantee as follows. Work fees up to 10 billion rupiahs can be issued by commercial bank, insurance companies, guarantee companies, special financial institutions that run businesses in the fields of financing guarantees and insurance to encourage Indonesian export in accordance with the provision of legislation. In the field of Indonesian export financing institution or consortium of general insurance companies, consortium of guarantee institution, consortium of guarantee companies that have suretyship programs. Work package above 10 billion rupiahs can be issued by commercial banks or consortium of general insurance companies, consortium of guarantee institution, consortium of guarantee companies. That have suretyship programs, jaminan pelaksanaan diberikan kepada pejabat pembuat komitmen, setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia barang jasa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar 5% dari harga kontrak atau 5% dari nilai total harga perkiraan sendiri. Untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% nilai total harga perkiraan sendiri. The implementation guarantee is given to the commitment making officer after the issuance of a letter of appointment of good services provider prior to the signing of the contract with a large amount. %5 of the contract price or 5% of the total value of the sub-estimated price for the bid or offer price. Corrected below 80% of the total value of the sub-estimated price. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan pertama. Pekerjaan provisional handover. The validity period of the guaranteed implementation shall be at least from the date of signing the contract until the provisional handover. Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% dan diganti dengan jaminan pemeliharaan atau menahan uang retensi.
sebesar 5% dari harga kontrak. The implementation guarantee is returned after the work has been declared. Complete 100% and replaced with a maintenance guarantee or withholding retention of 5% of the contract price. Jaminan uang muka diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima penyedia. The advance payment guarantee is given to the commitment making officer in order to collect advance payment. The amount of which is at least equal to the amount of advance payment received by the provider. Jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. The advance payment guarantee value can be reduced proportionally. According to the remaining down payment received, masa berlakunya jaminan uang muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan provisional handover. The validity period of the advance payment guarantee at least from the date of approval of the advance payment up to the provisional handover. Jaminan pilihan diberikan kepada pejabat pembuat komitmen setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%. The maintenance guarantee is given to the commitment making official after the work is declared complete 100%. Pengembalian jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak. The return of the maintenance guarantee is carried out no later than 14 working days after the maintenance period is complete and the work is well received in accordance with the provision of the contract. Masa berlaku jaminan pemeliharaan paling kurang sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan final handover. The validity period of the maintenance guarantee is at least from the first submission date of work to the final handover. Sumber-sumber sources. Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan.
Pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 2. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of deselection document standard for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 Annex 2. Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Juli tahun 2032 Masehi. First of Manjole 2022, ANNO DOMINI. Thank you very much.